अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। दिस इज़ योर नरेटर समरीन शाह और हम आज लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 69 ऑफ इरुष्का। द वीडियो कर्टसी गोज़ टू रमशा खान एंड लेट्स सी आज की किस्त में क्या होगा। माजी इरहा अलान इरहा के कॉलेज पहुंचा। वो इतने अरसे बाद अपने कॉलेज आ रहा था। 5 साल तो हो चुके होंगे। बिल्डिंग तो वही थी मगर 5 सालों में काफ़ी हुलिया बदल गया था। सारी लड़कियां मुड़कर इसे देख रही थीं। अलान ने वाइट टी शर्ट के ऊपर रेड चेक शर्ट पहनी हुई थी और ब्लू जीन्स में मलबूस काफ़ी हैंडसम लग रहा था। बाल भी सलीके से स्टाइल किए हुए और आंखों में हमेशा की तरह ग्लासेस थी। वो इरहा की तलाश में था जब एक लड़की सामने आई। हाय, आर यू न्यू? वो ब्रुनेट बालों वाली खूबसूरत सी हेज़ल ब्राउन आंखों वाली मॉडल जैसा फिगर और नैन नक्श वाली लड़की थी जिसने लंबी जीन्स के ऊपर कलरफुल क्रॉप टॉप पहना हुआ था। अलान ने इसके चेहरे की तरफ एक नज़र देखकर ही नज़रें हटा ली थी। नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। ओह, तो क्या आप प्रोफेसर हैं? वो आंखें खोले मुंह को हल्का सा पाउट किए। हल्का सा अफसोस हुआ वो स्टूडेंट नहीं है। अलान ने सर झटका। इरहा दाऊद का पता है वो कहाँ है? वो सीधा मुद्दे पे आया। इस लड़की ने चौंक कर देखा अलान को, फिर दूर ही इरहा चलती हुई नजर आ गई। अलान फिर सीधा चलते हुए भागकर इस तरफ आया। इरहा खामोशी से चलती हुई इसके पास ही आ रही थी लेकिन इसका ध्यान कहीं और था, बल्कि वो उदास और अपसेट सी लग रही थी। अलान ने आंखें सकेड़ी। इरहा ने पेपर दे दिया था लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर रखा था। जब ही वो सीधा घर जाने के बजाय कॉलेज में रही ताकि तैयारी कर सके। घर में तो वो डिप्रेस सी हो जाएगी और इससे बिल्कुल पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए इसने कॉलेज में लंबा स्टे करना बेहतर समझा। पूछ सकता हूँ कि मुझे किस खुशी में नज़रअंदाज किया जा रहा है? अलान की आवाज़ पर इरहा ने चौंक कर सर उठाया और सामने अलान को देखकर इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इसे समझ नहीं आई वो क्या बोलती, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था अलान सीधा देदा दिलेरी से इसके कॉलेज के अंदर आ जाएगा। इरहा ने इशारे से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अलान ने नासमझी से देखा। ये क्या कर रही हो? इरहा को खुद एहसास हुआ वो क्या कर रही है तो लब काट कर थोड़ा सा परेशान होकर अलान को देखा। रिया, क्या हुआ? गला ख़राब है क्या? बोला नहीं जा रहा? इरहा को अलान के पूछने पर यही बहाना सही लगा तो सर इस बात में हिलाया। अलान तो एकदम टेंस हो गया। बोलने की कोशिश करो और मुंह खोलो। कब से है? तुमने क्या खाया था? एक दिन से इसलिए मुझसे बात नहीं कर पा रही थी। पता है इतना अजीब गुजरा दिन पूरा, इतना आदी हो गया हूँ तुम्हारा। इरहा ने इर्द गिर्द देखा, बाकी सब इन दोनों को देख रहे थे और अलान अपनी धुन में बोला जा रहा था। इरहा ने हाथों से तसल्ली दी कि वो ठीक है, वो जाए, वो मेडिसिन भी खा रही है। तुम चलो मेरे साथ, मैं चेक करूँगा और चेक करवा दूँगा। तुमने तो मुझे परेशान कर दिए। इस मौसम में तो गला ख़राब नहीं होना चाहिए। वो इरहा का बाजू पकड़ने लगा। जब इरहा ने बाजू हटाया इसने इशारा किया, जाओ यहाँ से अलान, मैं बाद में बात करूँगी। इसने अपने तय समझाना चाहा। रिया, गला ख़राब होता है तो बंदा बिल्कुल चुप तो नहीं हो जाता। क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? बताओ बताओ। अचानक एक लड़का आया और इरहा को बुलाया। इसका बस कट हुआ था और हल्का से सांवले रंग का मगर खिले हुए नैन नक्श का था। दिखने में इंडियन लग रहा था मगर लहजा ऑस्ट्रियन था। इरहा, क्लास शुरू होने वाली है, तुमने कहा था कि इन्फॉर्म कर दूँ। अलान इसे तेज़ नज़रों से घूरने लगा, जैसे किसी तीसरे के बीच में आने की इसे तवक्को नहीं थी, खासकर लड़के की तो बिल्कुल भी नहीं। इरहा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और सर हिलाया। अब अलान को और बुरा लगा। मैं सीट सेव कर दूँ अगर तुम बिज़ी हो? इस शख्स का इशारा अलान की तरफ था। ज़रूरत नहीं है। रिया, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा गला चेक करूं। अलान खुश्क लहजे में कहता इरहा का बाजू पकड़े से इसे साथ लेकर चलने लगा। इरहा को झटका लगा। इसने अपना बाजू छुड़वाना चाहा लेकिन अलान शायद इसे कॉलेज से बाहर लेकर जाने के मूड में था। इरहा ने जोर लगाकर अपना बाजू छुड़वाया, फिर अलान मुड़ा। अब इरहा तेज़ नज़रों से देखती, फिर कुछ कहने लगी। फिर अचानक इसे ख्याल आया कि बोलेगी तो हार्श अल्फाज ही मुँह से निकलेंगे, तो इससे बेहतर है चुप ही रहे। मम्मी पापा को तो इसने हर्ट किया ही था, अब एली को नहीं करना चाहती थी। क्या हुआ है? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? इरहा ने इसके बाजू पे हाथ रखा। फिर किसी ख्याल से इसने फ़ोन निकाल कर नोट्स में जाकर टाइप करने लगी। फिर इसने अलान को दिखाया। मैं ठीक हूँ एली, बस थोड़ी सी एलर्जी हो गई है, ज़रा सा बोलती हूँ तो दर्द होता है। मैं भी एक अहम लेक्चर अटेंड करने जा रही हूँ, वापस आकर तुमसे मिलूँगी। तुम घर जाओ या फिर मीरू को पिक कर लो। 10 मिनट में इसका भी एग्ज़ाम ख़त्म होने लगा है। अलान ने जब पूरा पढ़ लिया तो इरहा फ़ोन पीछे करके जाने लगी। अलान मुतमिन नहीं हुआ, ज़रूर कुछ हुआ था।
ارہا کا موڈ، انداز، بلکہ پوری باڈی لینگویج عجیب تھی، اور اوپر سے سکندر انکل نے جو باتیں کی تھی اس سے تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ الان کچھ سوچ کر اس کے پیچھے گیا۔ وہ لیکچر روم کے اندر گھسا جہاں ارہا اوپر سیڑھیوں سے چڑھ کر آخری رو میں موجود سیٹ اور ٹیبل کی طرف جا رہی تھی۔ الان بھی تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگ کر ارہا کے بیٹھتے ہی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ارہا کو ایک لمحے سمجھ نہیں آئی وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد منہ کھولے وہ حیرت سے کچھ کہنے لگی جب اسی لمحے پروفیسر مسز جینا اندر داخل ہوئی اور سب کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے روسٹرم میں اپنا بیگ اور باقی چیزیں رکھنے لگی، پھر گردن گھما کر سامنے لگی پروجیکٹر کے کپڑے والی اسکرین دیکھ کر دوبارہ اسٹوڈنٹس کی طرف متوجہ ہوئی جو اپنی اپنی کرسی پہ بیٹھ چکے تھے۔ ارہا نے ہلکا سا مکہ الان کے بازو پہ مارا، اشارہ تھا کہ جائے یہاں سے۔ الان اسے انسنی کرتا اس کے بیگ سے اس کا لیپ ٹاپ نکال کر رکھ رہا تھا۔ تمہاری ہیلپ کرنے آیا ہوں، میں نہیں چاہتا تم بولنے کی کوشش کرو، تمہیں تکلیف ہوئے۔ جو کچھ کہنا ہو مجھے بتا دینا، اور سوال پوچھنا تو مجھے ٹائپ کر کے دے دینا۔ ارہا نے اپنا سر پہ ہاتھ رکھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ الان ایسا بہیو تو کبھی زندگی میں نہ کرتا، تو اب اسے کیا ہو گیا؟ بلکہ وہ جب سے امریکہ سے واپس آیا بالکل انوکھے کام ہی کر رہا تھا۔ کافی زیادہ لوگ آئے ہیں، لگتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، تو آج آئی ہوپ ہم کلیئر کر لیں گے۔ پریشان نہ ہو، ایگزام آپ سب لوگ اچھے سے کر لیں گے۔ پہلے میں سارے ٹاپکس ریوائز کروا دوں گی، اس کے بعد جو پرابلمز ہوں گی اسے کلیئر کریں گے، اوکے؟ 3 گھنٹے ہوں آپ کے ساتھ، جتنے سوالات ہوں ساتھ ساتھ ریڈی رکھیے۔ ارہا نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ الان تم سیکنڈ ایئر کی کلاس میں کیا کر رہے ہو؟ مسز جینا الان کو ارہا کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر کلاس میں چونکی، اور پر سے پوری کلاس میں بیچارہ واحد ہی اونچا لمبا اور چوڑا تھا تو سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ ارہا نے ایک نظر اسے گھورا، پھر تعصب سے سر ہلایا۔ الان مسکرایا۔ بس میڈم، میں دوبارہ سے پڑھائی شروع کر رہا ہوں، آپ کنٹینیو کریں۔ لیکن تم تو اسٹینفورڈ سے میڈیکل کمپلیٹ نہیں کر چکے تھے؟ تو یہ سب وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ بس انہوں نے نکال دیا، کافی نالائق ہو گیا ہوں، اس کلاس کی سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اچھے نمبر لے کر دوبارہ ایڈمیشن لوں گا۔ پوری کلاس ہنس پڑی۔ ارہا نے اسے اشارہ کیا کہ جائے یہاں سے۔ ریا میں نہیں جا رہا یہاں، تو مجھے اصل وجہ بتاؤ کہ کیوں نہیں بول رہی، یا پھر سچ میں درد ہے تو گھر چلو، میں چیک اپ کرتا ہوں اور اس کے بعد دوائی کھا کر آرام کرو، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ ارہا اسے دیکھتی رہی، پھر گردن گھما کر وہ لیکچر پہ فوکس کرنے لگی۔ وہ ایلی کو یہ پتا ہے اس نے ماما پاپا کو ہرٹ کیا، بدتمیزی کی، تو کیا الان اس کو شاباشی دے گا؟ وہ تو سمجھانے بیٹھ جائے گا، اسے ہی برا سمجھے گا، اور وہ الان کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ حال ارہا اس چھوٹے سے لکڑی والے گھر کو دیکھنے لگی جس کی گولائی والی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے آئی، تو دیکھا یہ گھر تو سوچ سے زیادہ ہی چھوٹا تھا۔ کیا یہ ونگ تھا یا واقعی کوئی کاٹیج تھا؟ کوستیا سیدھا چل کر صوفے سے ایک اوور سائز کوٹ اٹھا کر اس طرف آیا اور ارہا کی طرف پھینکا، اور ارہا کے منہ پہ جا کر لگا۔ اوف، اس نے کیچ کیا۔ اسے پہنو۔ ارہا نے چارکول گرے کا کوٹ دیکھا جو اتنا موٹا نہیں تھا مگر اتنا پتلا اور ٹھنڈا بھی نہیں تھا، لیکن رشیا کے موسم کے حساب سے تو نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ کم سے کم ڈھکے تو رہے، پھر تو خیال آیا اتنا ایک شرٹ پہ کیوں بدتمیزی کر رہا ہے جب کوٹ میں اس کا ڈریس چھپ جانا تھا۔ ارہا نے فی الحال چپ رہنے پہ اکتفا کیا اور کوٹ پہن لیا۔ کوستیا چل کر اس کے قریب آیا، ارہا کے قدم خود بخود بنا سوچے پیچھے گئے۔ کیا کر رہے ہو؟ کوستیا نے الجھن بھری آواز نکالی۔ ریلیکس، ماسک پہناؤں گا، ہم آکشن ایونٹ میں جا رہے ہیں، وہاں ایسے کھلے عام جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں خود پہن لوں گی، ارہا نے پھرتی سے کہا۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کس لیے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اسے بس یہاں سے نکلنا تھا اور وہ اسی ایونٹ میں نکلنے کی کوشش کرے گی اور پاپا سے رابطہ کرے گی۔ مجھے بھاگنے کی خوشبو بڑی زور سے آ رہی ہے، غلطی سے بھی سوچنا مت۔ ارہا نے دیکھا کوستیا بالکل عین اس کے سامنے آ گیا تھا اور بولا۔ ارہا کے حلق میں کچھ اٹکا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ مجھے بھاگنا ہوتا نا تو ابھی تمہیں دھکا دے کر سیدھا دروازے پہ ایک لات مار کر یہاں سے بھاگ رہی ہوتی۔ آئی ڈونٹ کیئر میں کس جگہ پہ ہوتی ہے، یہ پورا جہاں جنگل ہی ہوتا، میں نہ رکتی۔ تو پھر کیوں نہیں بھاگ رہی ڈارلنگ؟ دل آ گیا مجھ پر؟ اس نے ارہا کی ٹھوری پکڑی جسے ارہا نے ہٹایا، پھر کچھ سوچ کر بولی، ایکچولی میں یو آر رائٹ، میرا دل آ گیا ہے۔ ارہا اس کے قریب ہوئی اور اس کی ٹائی پکڑی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ کوستیا کی آنکھیں ایک لمحے کو بدلی حیرت سے۔ ارہا نے اس کے منہ پہ تھوک کر ٹائی گھما کر اس کی گردن کو لپیٹ کر دوسری طرف کھینچا اور دھکا دے کر وہ گھوم کر دروازے کے بجائے سیدھا کچن کی چھوٹی سی کھڑکی تھی اس کے شیلف کی طرف جمپ لگائی۔ اس کی ایک نظر ساتھ پڑے بڑے سے نائف باکس پہ گئی۔ اس نے 2 نکال کر کھڑکی کا لاک کھولا۔
اس نے یہ بھی دیکھا کہ کوستیا گھراتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ ارہا نے ایک نائف اس پر پھینکا جس سے وہ بچا۔ ارہا نے لاک کھول دیا اور چھوٹی سی کھڑکی سے گھس کر وہ باہر نکلی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ابھی بھی ایک چھری موجود تھی اپنے بچاؤ کے لیے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھ رہی تھی وہ کہاں ہے، وہ بس اللہ کا نام لے کر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ پاپا پلیز آپ مجھے مل جائیں، میں جانتی ہوں آپ چین سے گھر میں نہیں بیٹھے ہوں گے، پاپا ارو کو آپ کی ضرورت ہے، پاپا پلیز مجھے ڈھونڈ لیجیے۔ ارا خود سے بول رہی تھی، اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کوستیا قریب ہی ہے۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو قسط اچھی لگی ہوگی اینڈ دا نیکسٹ ایپیسوڈ از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج ٹرن اوور۔ کیا ارہا خود کو بچا پاتی اور سکندر سے رابطہ کر سکتی ہے، یا وہ دوبارہ اسی ٹریپ میں پھنس جائے گی جس میں وہ پہلے پھنس چکی تھی؟ اینڈ سیکنڈ، کیا الان کو جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ ارہا کیوں چپ ہے، اس کی کیا ریزن ہے، اور کیا وہ سٹینڈ لے پائے گا یا نہیں؟ جاننے کے لیے کل رات کو اسی ٹائم پہ اسٹے ٹیون رہیے گا۔ اللہ حافظ۔